तो हेलो गाइस, आज हमारा सिंचिन गांजिया डैम फोटो शूट करते तो देखते पारो तरह देखा रखो फिर अभी सोना बटन तरह तो जानते ही पर आगे वीडियो बनाने। हेलो गाइस, देख सकते हैं ये हम लोग का कैमरामैन है। देख सकते हैं उधर कुकुर, दिस इज कुकुर। अच्छा तो देखते पारो गाइस की कैमरामैन टा बिहार साथ करे तो भूले नहीं तो से जन पार्क आसे साथ करे तो भोज खवा तो पार्क आसे। देख सकते हैं हम लोग आए हैं की करबो गाइस, हमरा आसिया चाहिए था के टुकु टुकु आसिया चाहिए था, मतलब गाड़ी आसिया चाहिए। আর দেখতে পারো এদিকে দু লোক গেস্ট আছেন মকর পরবের বানাও বলছেন ভিডিও, পারবে হলে আসবে এদের সঙ্গে বানাতে গাইস। আর এদিকে আমার বউ আছে মাইনা টুকু রাগাইছে, मतलब মাইনা ভরের রাশনটা বসিয়েছে আছে। আর হুলকি ছে এদের টুম্পার মাইকে দেখতে পারো। এদিকে আমাদের সিনিয়র রাহুল লাগছে ট্রেন চলাবে কাজে থা। হ্যাঁ গাইস, আর আমাকেও দেখতে পারো ক্ষুদ্রা লোক বটে। আর কি বলবে কবে যে সাপা হবো, ক্রিম টিরিম লাগাচ্ছি তবু সাপা নাই হচ্ছে। আরো ব্লগ নেক্সট ব্লগে টুকু সাপা দেখাবো। এখন গেলে বাই বাই, টাটা।